बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, हम सब जानते हैं कि दीन इस्लाम शिर्क और बुतों की पूजा से मना करता है, मगर वहीं हिंदू मजहब बुतों की पूजा करने का हुक्म देता है। एक हिंदू डॉक्टर जाकिर नाइक के सामने सवाल करने के लिए आया, मगर वो अपने बुतों की वकालत करना चाहता था और इस हिंदू ने ऐसी कहानी बनाई थी और सवाल ऐसे घुमाया था कि कोई भी चकरा कर रह जाए। इस हिंदू ने अपने सवाल को जानबूझकर ऐसे पेश किया था कि डॉक्टर जाकिर नाइक भी तस्लीम करने पर मजबूर हो जाएं कि हाँ, बुतों की पूजा भी की जा सकती है। मगर क्या डॉक्टर जाकिर नाइक इसकी बात पर कायल हो गए या इसी की अकल टिकाने लगा दी गई? अंग्रेजी जबान में होने वाली इस गुफ्तगू का उर्दू तर्जुमा टीम हम कदम आज आपके सामने रखने जा रही है। आइए सबसे पहले आपको दिखाते हैं कि सवाल करने वाले हिंदू ने क्या पूछा था। इस आदमी ने इंतहाई अदब के साथ सबको सलाम किया और कहा कि मेरा नाम सरोनतमंद है, और फिर अपना सवाल करते हुए कहने लगा, कुरान पाक तो कहता है कि अल्लाह हर जगह मौजूद है। बाकी सब भी कहते हैं कि अल्लाह हर जगह हर चीज में मौजूद है। यहां तक कि कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि हमारे अपने अंदर भी अल्लाह यानी कि खुदा मौजूद है। अल्लाह अगर दुनिया की हर चीज के अंदर मौजूद है तो इसी तरह से अल्लाह एक बुत के अंदर भी तो हो सकता है। तो हम बुत की पूजा क्यों नहीं करते और आप मुसलमान इसे बुरा भला क्यों कहते हैं? God be upon you all. My name is Saravana Kumar. See, Quran says God exists everywhere, and others also saying God exists everywhere and within everything. And somebody says within ourselves also God is there. And if God exists in everything means, why don't we worship in ideal? There is also a God, no? अब अगर देखा जाए तो सवाल करने वाले की बात तो दुरुस्त है। अगर अल्लाह दुनिया की हर चीज में मौजूद है तो अल्लाह एक बुत के अंदर भी तो जा सकता है। मगर इसने अपना सवाल यहीं खत्म नहीं किया था, बल्कि आगे से डॉक्टर जाकिर नाइक के लिए चैलेंज की सूरत में एक और सवाल रखा था और कहा था कि अगर अल्लाह ऐसे हर जगह मौजूद नहीं है तो फिर अल्लाह है कहां? मेरे लिए इसकी वजाहत कर दीजिए। सवाल करने वाले का अंदाज तो इंतहाई मुअद्दिबाना यानी कि तमीज वाला था, मगर जानबूझकर मुश्किल सूरत हाल पैदा करने की कोशिश की गई थी। Don't we worship in ideal? There is also a God, no? Then, if not, God, where God exists? Please explain. Thank you. The brother asked a very good question. डॉक्टर जाकिर नाइक ने सवाल को दोहराते हुए कहा कि हमारे इस भाई ने अच्छा सवाल किया है और सवाल भी दुरुस्त है कि अल्लाह ताला कुरान पाक कहता है कि हर जगह मौजूद है, हर जगह में बुत भी आ जाते हैं, तो इसमें क्या बुराई है अगर बुतों की पूजा करनी जाए? खुदा तो उनमें भी मौजूद है, हत्ता कि हम इंसानों में भी है, तो फिर बुतों की पूजा करने में क्या नुकसान या क्या बुराई है? When the Hindus believe God exists everywhere, so what is the harm in worshipping an idol? God exists in the idol, God exists in human beings also, so what is the harm in worshipping an idol? मगर उसके बाद डॉक्टर जाकिर नाइक ने ऐसी बात कह दी जिसे सुनकर आप सब टीम हम कदम समेत दुनिया के सभी लोग चौंक कर हैरान रह जाएंगे। डॉक्टर जाकिर नाइक ने मेज पर रखा कुरान मजीद हाथ में उठाया और पूरी दुनिया को कैमरे की तरफ करके दिखाते हुए कहा, मेरे भाइयों, इस कुरान मजीद में कहीं नहीं लिखा कि खुदा हर जगह मौजूद है, अल्लाह हर जगह मौजूद है। कुरान पाक में ऐसा कहीं नहीं लिखा है। लेकिन अगर डॉक्टर जाकिर नाइक ऐसा कह रहे हैं तो फिर ये बात आई कहां से? लेकिन हो सकता है आपको यकीन ना आए। डॉक्टर जाकिर नाइक के अल्फाज आप खुद सुन लीजिए। जब डॉक्टर जाकिर नाइक ये कहते हैं कि अल्लाह हर जगह मौजूद है, ये बात कुरान पाक में कहीं नहीं है और ये एक गलत फहमी है। Nowhere in the Quran is it mentioned that God exists everywhere. Nowhere in the Quran is it mentioned God exists everywhere. I am aware there is a misconception amongst many Muslims who assume God exists everywhere. Nowhere does the Quran say God exists everywhere. What? डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि मुझे मालूम है कि हमारे कुछ मुसलमान भाइयों में यह गलत फहमी पाई जाती है कि अल्लाह ताला हर जगह मौजूद है और ये कुरान पाक में लिखा है, मगर कुरान पाक में ऐसा कुछ नहीं लिखा। अलबत्ता कुरान पाक में ये ज़रूर लिखा है कि अल्लाह की ताकत का वजूद हर जगह पर है। और कुरान पाक की एक आयत का तर्जुमा भी है, तुम अपना मुंह जिस तरफ भी फेरोगे, तुम अपना चेहरा जिस तरफ भी घुमाओगे, तुम्हें अल्लाह का वजद नजर आएगा। डॉक्टर जाकिर नाइक ने कहा कि यहाँ पर इससे मुराद अल्लाह की ताकत है, तो अल्लाह की ताकत का वजूद हर तरफ है, हर जगह पर है। Allah's power exists everywhere. Allah has the power. Wherever the verse of the Quran, wherever you turn your face, you will see the wajh of Allah subhanahu wa ta'ala. The face means the power of Allah subhanahu wa ta'ala. Allah is capable of controlling anything and everything.
اگر اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود نہیں ہے اور اللہ کی طاقت ہر جگہ موجود ہے تو سوال کرنے والے کا سوال تو اپنی جگہ پھر بھی موجود ہے کہ کیا بتوں کو پوج سکتے ہیں؟ اللہ کی طاقت تو وہاں بھی پہنچ سکتی ہے۔ مگر ڈاکٹر ذاکر نائک ابھی اس پر نہیں آئے تھے اور وہ بتا رہے تھے کہ قرآن پاک میں یا کسی بھی صحیح حدیث میں یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ اللہ تعالیٰ ہر جگہ موجود ہے۔ یہ مسلمانوں کی غلط فہمی ہے، لیکن اللہ کی طاقت ہر جگہ موجود رہتی ہے۔ But the statement he exists everywhere is not mentioned anywhere in the Quran, neither in any hadith. I am aware that there are certain Muslims out of misconception, they believe that. This is nowhere mentioned, but his power exists. ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اب آپ کے سوال کی جانب آتے ہیں۔ پہلا سوال آپ کا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہاں رہتا ہے؟ اللہ کہاں ملے گا؟ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ قرآن پاک میں اس کا جواب دیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے، یعنی کہ آسمانوں میں ہے۔ What exists? The Quran says Allah is on the arsh. The hadith where a lady approached and the Prophet asked her, where is God? She said, ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ ایک حدیث ہے جس کے مفہوم کے مطابق ایک عورت حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس تشریف لائی اور پوچھا کہ خدا کہاں ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آسمان کی جانب اشارہ کیا۔ لہٰذا اللہ تعالیٰ آسمانوں پر ہے اور وہ دنیا میں ہر جگہ موجود نہیں ہے، مگر اللہ کی طاقت اور اس کا کنٹرول ہر جگہ پر ہو سکتا ہے، حتیٰ کہ کسی انسان کے اندر بھی۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے، اس کا یہ مطلب ہرگز نہیں ہوتا کہ اللہ تعالیٰ فزیکلی ہر جگہ موجود ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اللہ کی طاقت ہر جگہ پہنچ سکتی ہے اور وہ ہر چیز پر نظر رکھے ہوئے ہے۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ کی طاقت ہر جگہ اس حد تک موجود ہے کہ ایک پتا بھی اپنی مرضی سے نیچے نہیں گر سکتا۔ اور اس کے بعد ڈاکٹر ذاکر نائک سوال کے دوسرے حصے کی جانب آئے، جہاں پر یہ پوچھا گیا تھا کہ اگر اللہ ہر جگہ موجود ہے تو وہ ایک بت کے اندر بھی ہو سکتا ہے، ہم بتوں کی پوجا کیوں نہیں کر سکتے؟ دراصل یہ ہندو چاہتا تھا کہ ڈاکٹر ذاکر نائک بتوں کی پوجا کی اجازت دے دیں۔ ڈاکٹر ذاکر نائک نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کی پاور ہر جگہ موجود ہے، اللہ ہر جگہ موجود نہیں ہے، لہٰذا اللہ کسی بت کے اندر نہیں ہو سکتا۔ اور دوسری اہم بات، جس اللہ کی آپ بات کر رہے ہیں اسی اللہ نے شرک سے منع کیا ہے اور قرآن مجید میں واضح الفاظ میں فرما دیا ہے کہ دنیا کے باقی سارے گناہ تو معاف کر دیے جائیں گے، مگر شرک کا گناہ کسی صورت معاف نہیں ہوگا۔ لہٰذا اللہ کی جانب سے ہی بتوں کی پوجا کرنے سے منع کیا گیا ہے، تو ہم مسلمان بھلا بتوں کی پوجا کیسے کر سکتے ہیں اور ہندو بھی کیسے کر سکتے ہیں؟ انہیں بھی ویدا کے ذریعے ہی منع کیا گیا ہے، جو ہندوؤں کی اپنی مذہبی کتاب ہے۔ یوں ڈاکٹر ذاکر نائک انتہائی خوبصورتی کے ساتھ اپنی بات مکمل کر چکے تھے اور سوال کرنے والے ہندو کو بھی بہت کرارا جواب مل گیا تھا۔ دوستو، ٹیم ہم قدم اس ویڈیو کے آخر میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتی ہے، اور وہ یہ کہ ہمارا بھی یہی خیال ہے کہ اللہ ہر جگہ موجود ہے اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے، ہر چیز پر اپنا کنٹرول رکھتا ہے۔ آپ کا بھی یقیناً ایسا ہی ہوگا۔ دوستو، کبھی آپ نے اپنی زندگی میں اللہ کی بنائی گئی کسی مخلوق، کسی چیز کو دیکھ کر کبھی سوچ اور غور و فکر کیا ہے؟ کبھی اکیلے بیٹھ کر، تنہا بیٹھ کر سوچا ہے کہ ہمارا یہ وجود کیسا ہے؟ یہ دنیا کی بڑی بڑی عمارتیں کیسے کھڑی ہیں؟ سمندروں میں پانی کیسے رکا ہوا ہے؟ بڑے بڑے پہاڑ کیسے قائم ہیں؟ سورج وقت پر کیسے نکلتا ہے؟ کبھی آپ نے اللہ کی ایسی نشانیوں پر غور کر کے کچھ غور و فکر کیا ہے؟ اگر ہاں تو اس نشانی یعنی کہ اس چیز کا تذکرہ کیجئے، اللہ کی وہ قدرت جو آپ کو سب سے زیادہ حیران کر کے رکھ دیتی ہے، تاکہ دوسرے لوگ بھی پڑھیں اور وہ بھی ان چیزوں کے بارے میں غور و فکر کریں اور بہت کچھ سیکھ سکیں۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت شکریہ۔ ہمارے چینل ہم قدم کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ ایسی ہی مزید ویڈیوز آپ تک پہنچتی رہیں۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے۔ اللہ حافظ۔